आज मिछुआ होता केवल निज 24 घंटा मिछ कथा कहले मिछ प्रतिश्रुति माने फिंगिले जे लोक जमी माने कथार सब होगा चाकरी गंडा गंडा आउ रास्ता घाट सांगे सांगे जमी माने जहा कहले राति बोधे काली सकाल पूरण हो किंतु स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी देश जहा को लोक जो अवस्था थे से अवस्था अच्छा देखिए रणभूमि कोरे निर्वाचन जेते पाखे आसुची कोरे राज्य राजनीति से सरगरम हो उठी सारा सारा ओडिशा देखुची गोटे कोरे निर्वाचन मंडली गोटे चर्चित निर्वाचन मंडली एवं एठी जे निर्वाचन मैदान को लेचंदी प्रार्थी भाव बा कई काटू कम नुहति प्रतिद्वंदिता करिबारे आमे आज आम गहन एमती जड़े व्यक्ति अच्छा आलोचना करवा संस्कार न्यूज ओडिया स्वतंत्र कार्यक्रम आम नेता आम अतिथि जीव व्यवसाय हिसाब से अनेक नाम अर्जन करछंती एवं प्रतिष्ठित व्यवसायिक हिसाब से परिगणित होती अनेक लोक भल पाते अनेक लोक संस्पर्श से आसी मेलापी एवं अनेक लोक संपर्क रही एवं यदि आम कहवा आम आदमी पार्टी दलर कोरे निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी भाव में से प्रतिद्वंदिता कर गतकाली नामांकन पत्र भरिले हजार हजार बाइक रैली पटुआर से उपजिलापाल कार्यालय नामांकन पत्र दाखल कर कोरे जहाँ देखा कोरे निर्वाचन मंडल जो भाव में हेवीवेट नेता प्रतिद्वंदिता कर किभली भाव में भारतीय जनता पार्टी दलर कथा जदि कहवा जातीय कांग्रेस दलर कथा कहवा एवं विजु जनता दलर कथा कहवा ये कोरे निर्वाचन मंडली हूँ विजु जनता दलर गण कहला कि किभली भाव में आम आदमी पार्टी तर रणनीति प्रस्तुत कर लोकों पाखे कौ मुद्दा नहीं पहुंचेब से विषय में आलोचना करवा आम गहन अच्छा आम आदमी पार्टी विधायक प्रार्थी त्रिनयन रथ महोदय सर आपको संस्कार न्यूज ओडिया परिवार पक्षर नमस्कार नमस्कार तो देखा कोरे निर्वाचन मंडली सारा ओडिशा देखु जो प्रार्थी चयन करागला सारा ओडिशावासी देखिले कोरे सभा शेष में कोरे जो प्रार्थी विजु जनता दलर जो प्रार्थी स्वर्गत अशोक दास पत्नी संध्यारायण दास जो निर्वाचन लड़ुंट से गोटे हट चमक है जो पूरा विजेडी पूरा शांत पड़ जाता प्रार्थी चयन पर ये विजेडी तार पतियारा जारी रखला प्रचार प्रसार से हिसाब से जारी रखला देखा आम आदमी पार्टी गढ़ कह स्वर्गत धरंधर गड़े जो थे आम आदमी पार्टी दल को से सुदृढ़ करते संगठन सब जगह रखी आप जो हठात आप गोटे व्यवसाय गोटे राजनीति को आसवा ये आभिमुख्य कौन थी कहीं गोटे राजनीति क्षेत्र में पाद देते प्रथम मु क्लियर करुँची मु कैरियर आरंभ करते जड़े सांबादिक हिसाब से बहु क्षेत्र में आपण देखिथे सांबादिक मैंने राजनीति परवर्ती क्षेत्र में प्रवेश कर बंचापी व्यवसाय करुच्ची राजनीति मोर पेशा नुह राजनीति समाज सेवा करने गोटे माध्यम गोटे बड़ कानभास रे आपण चित्र आंकिबा गोटे छोट कानभास रे आपण चित्र आंकिबे डिफरेंस होउची जेकोसी चित्रशिल्पी को जदि आपण पचारिबे जे आपण गोटे विस्तृत कानभास दिया ताजरे आपण जहाँ कल्पना करि परिबे आ गोटे लिमिटेड फ्रेम भितर आपण किछि करिया पड़िबो आपण किछि करिवे सेथरे जो डिफरेंस थाए सेमती राजनीति रे प्रवेश करिवार मुख्य उद्देश्य होची गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति जहार थिबो से किछि ना किछि करि परिबो किछि कारणवशत हो किंबा निष्पत्ति को नहीं कि लोक मानक भितर थिबा द्विधा को जदि आपण इंटेलेक्चुअल मास मान को पचारिबे देखिबे जे विभिन्न जो राजनीतिक दल गुड़िक रोचंती वर्तमान भारत वर्ष में लोकहितकर कार्य हो किंबा पब्लिक कौन चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन कौन चाहूँ पब्लिक आपको टाणी आने की राजनीति क्षेत्र मु कहूँ से कथा जे पब्लिक कौन चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन कौन चाहूँगी से आड़ को न जाइकी व्यक्तिगत भाव में निज स्वार्थ साधन करने निजर पतियारा वृद्धि करने अन्य को केमिति दबई दिया एवं निजर पराकाष्ठा केमिति प्राधान्य केमिति वृद्धि पाइबो ताकू ही से माने साब्यस्त करबा राजनीति
କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ସେ ମାନେ ଶାସନ କଳକୁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ, ଆମେ ଆମ ମତଦାନ କରୁଛୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାସନର ଠିକ ବିପରୀତ ଜିନିଷଟା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭଗତ ସିଂ ତ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗତ ସିଂ ମୋ ସାଇଡ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବ, ସିଏ ଗୁଳି ଖାଇବ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦବ। ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏଇଭଳି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବୈତରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲି ତ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଆସିବି। କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଏମିତି କଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ, କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ସ୍କୋପ ଲିମିଟେଡ। ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଓଡିଶାର ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ହାଉସ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ନ କହିବା ଭଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପାଖରେ ଠିକ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି କି? ଓଡିଶାରେ ଯେତୋଟି ଖବରକାଗଜ ଅଛି, ବୋଧେ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଯିବ ସବୁ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ସମାନ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମିଜରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? କୋରିଆରେ ଏମିତି କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମ ବାଲି ଆମ ପାଣି, ଏଠି ଲୋକ ମାଫିଆ ମାନେ ଏଠି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କୋରିଆବାସୀଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ବିକାଶ ହବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିକାଶର ଚିଠା ଆଜିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନି। ତାକୁ ନେଇକି କଣ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋରିଆରେ କଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? କୋରିଆର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବା କଥା? ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ନେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୋରିଆରେ 25 ବର୍ଷରେ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆର୍ ଦେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ? ଯଦି ସେମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ? ଜଣକୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିପିଟେସନ ନାହିଁ। କଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। କୋରେଇ ପାଇଛି କଣ? ଲାଷ୍ଟ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋରେଇ ପାଇଛି କଣ? କୋରେଇରେ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା ସେଗୁଡା ହେଇଛି କି? ଆମେ ଧୂଆଁ ଖାଇବୁ। ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡ ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଗତ ଦିନରେ କୋରେଇର ବିଧାୟକ ମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶସ୍ତାନ୍ତ ନଥିଲା। କଣ ରିଜିନ୍? ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ରିପିଟ୍ କରିନଥାନ୍ତା କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖିବା କୋରିଆରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପ୍ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପଛକୁ କେବେ ଆସିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କାହାର ଆଇଡିଓଲୋଜି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପ୍ର ଲିଡରସିପ ମତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ଏଠି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିବା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଉ ସବୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ କେହି ହେଭିୱେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, କେହି ତଳ ସ୍ତରର ନୁହନ୍ତି। ଗତ ଥର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବୁଲିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ। ବହୁତ ହେଭିୱେଟ୍ ଥିଲେ। କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା? ଟଙ୍କା ହରାଇ ପାରିଲା ତାଙ୍କୁ? ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଶିକି ରହିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ତ ଓପନଲି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର କ୍ଷମତା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ହେଭିୱେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କୋଉଠି?
କାଲି ତ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହଜାର ହଜାର ଗୋଟେ ପଟୁଆରରେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାନିଆ ବସୁଛି। ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବା ଲୋକ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଆପଣ ପାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ, ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି? ନିର୍ବାଚନ ତ ଲଢୁଛୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପର ଯୋଉ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଯେ ଆପର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜୁଳି ମାଗଣା, ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଗତକାଲି କଲେ ଯେ 100 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ 90% ଲୋକ ବିଜୁଳି ଦେବେ, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବେନି। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକୁଛୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେତିକି ରେଟ୍ ଅଛି କି? ଗଲା। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ? ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ଅମଳରେ କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ କୋଉମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଜଣା ପଡିବ। ନା ଯିଏ ଧନୀ ଥିଲା ତାର ଅଧିକ ଧନ ହେଇଛି, ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା ତାର ଅଧିକ ପଇସା ବଢିଛି। ନୀତି ଆପ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ସେ ଦଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ବା ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆପର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ସେ ଦଳର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ବାଛିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ତଳ ସ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ବିକାଶ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଯାଇନି। ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ଏବଂ ଗମନାଗମନ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସେଠି ସବୁ ଅନୁମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି? ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଦେଶ। 60% ଲୋକ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏପଟେ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 35ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 37ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇରିଗେସନ ଯାଇଛି କି? ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଚାଷୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ବିଲାତି, 50 ଲକ୍ଷ, 60 ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲାତି ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଟିପତି ଚାଷୀ ବୋଲି କହିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ରିଜିନ କଣ? ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦବାଟା ତ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦବାର ଥିଲା। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉମାନେ ୟୁରୋପ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ନୁହଁ, ସରକାରର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଲୋକ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ନୁହଁ, ମୋର ଆଉ ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ସେଇଭଳି କେତେଟା ପରିବାରକୁ ଆମର ହେଇଛି କି ସେଭଳିଆ ନିୟମ? ନାଇଁ। 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ବେକାର ତ ପ୍ରତି ଘରେ ବୋଧେ 2-3 ବାହାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ବେକାର ବାହାରିବେ। ସେ ଉପରକୁ ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଦା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ତା ଉପରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ତାସ ଘର ଉପରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ିବ? 2009 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ରିସେସନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଲୋକ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଆଲେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରିକ୍ସାବାଲା ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଇନାହିଁ, ମନି ସର୍କୁଲେସନ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ମାଗଣା ଦେଇଦବୁ, ଏଇଟା ଦେଇଦବୁ, ସେଇଟା ଦେଇଦବୁ, ସେଇଟା ଦେଇଦବୁ, ପଇସାଟା ଆସିବ କୋଉ ବାଟରେ? ଋଣ କରିକି ଯଦି ଘିଅ ପିଇବାର ଅଛି ତା ଲାଭ କଣ ହବ? ଏଠି ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେତେ ପିଲା କୋରେଇରୁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠୁ ହେଇଛି
टाटा ହେଇଛି, जिंदल ହେଇଛି, मेस्को ହେଇଛି, विभिन्न इंडस्ट्री ହେଇଛି। केते लोकंकु चाकरी कोरेरू मिली से श्रमिकटे हो किंबा क्लर्कटे हो किंबा इंजीनियरटे हो गंडा गंडा इंजीनियर बेकार से जो रथ जदि हम देखा कोरेवासी आपको अनेक लोक भल पाँच स्वच्छाकृत भाव में आप सहित आसिक सामिल होती दल सामिल होती आभिमुख्य कौन एवं कौन कौ मुद्दा नहीं आप लोक पहुंचे लोक किभली भाव में आकृष्ट करेंगे। प्रथम कथा हूँ कोरे तार हक मागे हक कौन डीएमएफ फंड आम अच्छी कि ना लेट देम क्लियर फास्ट 100 कोटी टंका जदि अन्य निर्वाचन मंडली को जाए कहीं खर्च हम एटी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी गढ़ी सरकार चाहिए विभिन्न पिला को एंगेज कर दे पारिबे बेकारी भत्ता देबे ना से मानको रोजगार क्षम करिया पई चेष्टा करिवे से कथा तो चिंता करना राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार उभय चिंता करि परिबे 100 कोटी टंका जो माटी दउची हजार हजार कोटी टंका जो माटी दउची ओडिशा को समग्र भारत वर्ष से जगार भाग्य कौन भिकारी समस्या कौन से एरिया रे नहीं प्रति घरे लोक जदि तार चुली जलिबनी ताले से भली गोटे जगार कौन आशा करिवे आपण राजनैतिक इच्छा शक्ति थिले सब किछि संभव होई परिबो सरकार तांकर 100 ऊपर एमएलए तांकर केंद्र रे एब्सोल्युटली मेजॉरिटी मोदी सरकार जहाँ चाहिए ता करि परिबे खाली राजनैतिक इच्छा शक्ति थिबा दरकार जो परिवारवाद जो शासन चलती निश्चित भाव गोटे परिवर्तन आभास आसছে निश्चित भाव देखा कांग्रेस जो भाव दाबी कर भारतीय जनता पार्टी बीजेडी उभय पक्ष भाई भाई एवं कांग्रेस जो भाव तार अस्तित्व बर्तमान देखा हरई बसी आ भितर आम आदमी पार्टी ये तार मौका हासिल करने अनुमान हो लोक परिवर्तन है लोक स्वच्छाकृत भाव सामिल है आप गतकाली देखिए रैली रे केते लोक होइतले एवं स्वच्छाकृत भाव में केते लोक आसते आम आदमी पार्टी तो आभिमुख्य डे वन क्लियर करके रखुची आमे बुद्धिजीवी युवक एसएचजी ग्रुप जो सब होती महिला माने एवं यंग भोटर्स से मानू सचेतन करने को लगुच लगे आज्ञा कौ दल कौन कले ता भीतर मोर कमेंट करार ना लोक एटलिस्ट बुझंतु आमे मुंड बिकी देचु ना मुंड बिक्री करूँ ना स्वाधीन भाव में आम नेता जी सी आम दीपद कहीपर कोरे विधायक जे थिले केथर आसेम्बली रे क्वेश्चन करछन कोरी साधारण लोक को कौन पचार थे पचार कोरे पे कौन करछन से पाखरे प्रश्न से पाखरे उत्तर दल बदल जो माने करूछंती ए प्रश्न तांको पचारिवे कौन स्वार्थ हासिल हो पारला नहीं कौन आपण स्वार्थ हासिल करने को चाहूले जे आप हठात दल चेंज कर जो मैंने दल बदल चेंज करके जाती लोक तांको ठीक उचित शिक्षा देवे एथरे संदेह नहीं कारण मुझे मत गोटे दलर आइडियोलोजी भल लगुच मत जदि गोटे दल भल लगुच कि नेता भल लगुच चिरदिन रहा कथा रही मत टिकेट देले नहीं हठात मु दल चेंज करदेवी ये सबू राजनैतिक स्वार्थर परिपंथी ताठू माने बड़ किछि नुह से साधारण लोक प्रश्न करिया कथा गोटे दल रे थिलो अन्य गोटे दल को जीवार कारण कौन ये हूँ सब बड़ प्रश्न से एवं एभली कार्य जो मैंने करते उचित शिक्षा देवे लोक माने साधारण जनता देवे ठीक निर्वाचन आसने नेता माने लोक पहुंचने मिछ प्रलंबन देखिए योजना पर योजना जो मालमाल योजना सब आसुची मिछ योजना देखिए लोक भोक बना जाए स्वाधीनता परठारु सेतिकी नेता माने मिछ कहिसंती विश्व ताठू बड़ मिछ कई कहिना मु भी जने भोटर गतकाली पर्यंत मु भोटर थी आज राजनीति को ओल्लैची सबू देदेव बोली कहती पूरण जदि से माने करिथांते आमे आ कहून था जे भारतर गोटे स्वर्णमय इतिहास थिला भारत सुनार देश बोली आमे एबे परिगणित करता एठी भोकला लोक न थांते एठी चाइना अधा पटू माड़ी आसी न था पाकिस्तान अधा पटू माने उग्रपंथी पुरेकी कार्यकलाप करू न किंबा बेकारी न थांते ये सबू
माने मिजरेबल सिचुएशन देश रे न थांता देश रे जहा चली राज्य रे जहा चली कोथ पे चली को परिप्रेक्षी रे चली नेता माने केते मिछ कहि पारंती तार कहले माने खाता पुरी जीव लिखले खाता पुरी जीव कहले तो दिन पलैब आम छुआ बेलू भी देखी विभिन्न प्रकार सरकार विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति दियंती पूरण 5% भी करती ना एबे रिपेमेंट करिवार टाइम आछि एबे रिपेमेंट करिवार टाइम आछि कारण लोक शुणी शुणी तो सही नेता मानक ही विश्वास करना ये जहाँ कहते सत कहते ना मिछ कहते कारण मिछुआ जदि नेता आज मिछुआ होता केवल निज 24 घंटा मिछ कथा कहले मिछ प्रतिश्रुति माने फिंगिले जे लोकों जमी माने कथारे सब हो गला चाकरी गंडा गंडा आउ रास्ता घाट सांगे सांगे जमी माने जहाँ कहले राति बोधे काली सकाल पूरण हो किंतु स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी देश जहाँ को लोक जो अवस्था थे से अवस्था अच्छा देखिए पड़ोसी निर्वाचन मंडली जहाँ आप धर्मशाला हो बरचणा हो सिकिंदा हो जाजपुर हो सेठी जो भाव विकास है विकास है जो नेता मैंने आसुच्च विकास करिए कहीं असफल होता क्या चापर चापी जाऊँ कोरेर नेता माने कोरेर जेहेतु 25 वर्ष 5 एमएलए चेंज हेले से आप अनुमान करें जे एटी एमएलए मान स्वर हूँ क्षीण से माने दाबी कौन करेंगे आसन बंचेया जदि 5 वर्ष पलैब से डेवलपमेंट कथा चिंता करेंगे परिशेष जो कोरेवासी सब रही कौन से निर्वाचन परिप्रेक्षी कौन वार्ता पहुंचे दल पक्ष आप तरफ कौन वार्ता देते कौन कोरेर प्रति जनसाधारण को मोर विनम्र निवेदन आपण माने आपणक मतदान एमती जन व्यक्ति करंतु जहाँ को आपण गर्वर सह कहीपर जे ये आम एमएलए ये आम नेता किंबा ये आम अंचल प्रतिनिधित्व करिपार एवं जीए मुंड बिकिदबनी किंबा जीए अन्य कहा पाखरे चाटुदार काम करिपार ना ये आपण मानक सांगर रहिबो जदि बंचिबो आपण मानक पई जदि मरिबो भी आपण मानक पई धन्यवाद निश्चित भाव में जो आलोचना करते कोरेर जिते युवक मैंने रही समस्ते गोटे परिवर्तन हूँ प्रकृत में जी प्रार्थी जी आपण सुख दुख छिड़ा पार से उचित प्रार्थी देखिए आपंकर मूल्यवान भोट दिंतु एवं प्रकृत में कोरे जहाँ विकास हवा कथा ये कहीं विकास हो पारे से प्रश्न समस्ते निज भर आणतु एवं शासक दल को से प्रश्न करवा समस्त भर से क्षमता आसू से दक्षता रो समस्ते प्रश्न बाण में शासक दल को घेरतु ये जी उचित प्रार्थी रही कि भाव में बैतरणी पार कर भाव से विजय लाभ करेंगे से दिगरे समस्त सचेतन होते वार्ता से समस्त जाजपुर एसके जाहिद तपन मिश्र रिपोर्ट संस्कार न्यूज ओडिया।